BJP candidate for West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Deb have submitted a nomination paper on Wednesday. Present and former Chief Minister of Haryana Naib Singh Chini and Manohar Lal Khattar, Chief Minister of the state Dr. Manik Saha and others were present on this day. The city of Agartala was in an excitement on Wednesday due to the submission of nomination paper of BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Deb. In the hooded car at the front were BJP candidate for West Tripura Lok Sabha seat Biplab Kumar Deb, present and former Haryana Chief Ministers Naib Singh Chini and Manohar Lal Khattar, State Chief Minister Dr. Manik Saha, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, the Pramotha Party Supremo Pradut Kishore Debarma, including others. This massive rally ends at Office Line area. From there, BJP candidate Biplab Kumar Deb went to the returning officer's room along with the party leaders and handed over the nomination paper to the returning officer Dr. Vishal Kumar. দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা নিষ্ঠা পোষণ করিব এবং After the submission of nomination papers, there was a meeting at Office Line. There, speaking in the meeting, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the Prime Minister had given a target of 370 seats, but the Chief Minister expressed hope that BJP alone can win 400 seats. আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম। সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা, যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% এর জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে অ্যালাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে। তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি ওনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে
আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত। Likewise, addressing the meeting, Chief Minister of Haryana Naib Singh Chini and the Pramotha founder Maharaja Pradar Kishore Dev Burma said, सबसे पहले हमारे जो अतिथि आए हैं हरियाणा से, मैं त्रिपुरा के बारे आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज से नहीं है, हमारा संबंध सदियों से है और ये संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहां में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूं और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हम त्रिपुरा IPFT और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर त्रिशूल बनकर त्रिपुरा में एक नया कल लाएंगे। बेलाई बेलाई न हम भाई खुलूंगा। देश ने जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक गारंटी दी है और वो गारंटी आदरणीय विप्लव देव ने हरियाणा के अंदर ये बात कही है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। और मैं आज आप लोगों के बीच में मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की 2 सीटें कमल के फूल के ऊपर खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार On this day, the city of Agartala is abuzz with the submission of nomination papers of Biplab Kumar Deb and Deepak Majumdar. And through this public tie, 2 candidates of BJP submitted their nomination papers. Reported by Pranab and Amit from Agartala, Chini Khorang.